ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ओम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेवाय नमः। ओम विश्वकरुणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको मु स्वागत करुच्ची। एवं जो दर्शक बंधु मैंने मोर ए वास्तु संदेश चैनल देखुंती ताकू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रही। तस् आपण सम्मुखें मुझे ज्योतिष संबंधी और वास्तु संबंधी तथ्य किसी उपस्थापन करुँगी। आज टॉपिक रहा गडरेज कि जहाँ आम लकर बोली कहवा कि गडरेज कि लकर डोर क्यों दिगरे रखिले आमर धनर आगमन हम, तो सहित ता भितर कौन आम रखा तापर आपण को मुझे तत्सह चंद्रमा गुरु को ठीक करने क्यों स्टोन टी धारण कले कि धारण कले आपंकर दुईटी प्लानेट आपंकर कुंडली सुहाइब। देखो दर्शक बंधु, जो रहिला गडरेज ताकू आमे आउ लकर ताकू क्यों दिगरे आम रखा प्रथम तो जानिबा। गडरेज आम सदाबले कौन करूँ ना आम मास्टर बेडरूम रखी था, तो मास्टर बेडरूमटा कौ दिगरे रहा कथा ना साउथ वेस्ट जोटा आम कहूँ नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम कोण। तो गडरेज जो आप रखुंट जदि आप लकर भी ना है जदि आप सम्राट परिवार हेतु ताले आपनकर लकर थी, जदि आप सम्राट परिवार नथिबे ताले आपनकर गडरेज रे काम चलाई देउथिबे पैसा पत्र रखिया पे हाँ कि नहीं। तो आपन जो गडरेज रखुंट एमती प्लेस रखिबे दक्षिण कांथरे रखिबे आ से कबाट डोरटा उत्तर दिग को खोलिबो एक। द्वितीय जिनस हला जे एमिति खट पकेबे जेमति कि आपनकर गोड़ पोजिशन तार लक माने जो गडरेज आड़ को फेस नथिबो गोड़ आपनकर जो गोड़ शयन कक्ष शोला बेले आपनकर गोड़ गडरेज आड़ को फेस नथिबो हला। यह प्रति आप ध्यान देवे जहाँफल आपनकर कौन होची ना उत्तर दिगर आपनकर दक्षिण दिग को फेस करी खोलुछंती गडरेजटा हाँ कि नहीं। तो आपन जहाँ भी किसी रखुंट आपन जहाँ भी किसी पैसा पत्र कि जहाँ भी किसी रखुंट ता भीतर रखुंट तो ये आपड़ जो रखिए या द्वारा कौन धनर आगमन हम कहीं उत्तर दिग को जो खोलुंट कौन हो उत्तर दिग किए ना आपंकर किए आसला ना कुबेर देवता। तो कुबेर किए ना धनर मालिक है। तो सी से आपको खोलिले यहाँ आपण भल सुहाइब। तो आपण चेष्टा करेंगे दक्षिण दिग कांथरे रखिए है। आ केबे भी हेले आपणकर जो रहा गडरेजटा आपणकर पूर्व आड़क माने पूर्व दिग को मुह करी खोलिए ना। हाँ आउ गोटे कौन आसला ना आपड़ जदि डेली ट्रांजैक्शन भी जदि किसी करुँच ताहले आपणकर कौन करें ना नॉर्थ रे खोलतु है। जदि आप किसी डेली ट्रांजैक्शन करार अच्छी ताहले आपणकर नॉर्थ रे आप रखु नॉर्थ रे आप फेस कर खोलतु किसी असुविधा हो ना। यहाँ हूँ डेली ट्रांजैक्शन जदि आपणकर परमानेंट रखुंट पैसा धन रखुंट गडरेज रे ताहले आपणकर दक्षिण कांथरे रखु है। परमानेंट बेसीस आप पैसा पत्र रखुंट ताले दक्षिण कांथरे रखु। हाँ कांथ को टिके छाड़ी माने एटलिस्ट 5 इंच है छाड़ी गडरेजटा को प्लेसमेंट करूँ एमती कि जमी आप गोड़ ता हाथ में बाजबनी कि आपंकर रखिए। आ जो आप धन रखुंट आपंकर विभिन्न प्रकार कपड़ा फपड़ा यसब जिनस आपण रखु ना कि कला कपड़ा यसब जिनस ता भीतर किसी रखुनी। जदि आप रखुंट तार से गोटे कपड़ा से जो आप जो रखापी स्थान अच्छी से वेलवेट कपड़ा गोटे बिछे दिंतु तापर आप पैसा पत्र जहाँ कि रखार अच्छी से रखु। ये कौन हो माँ लक्ष्मी आगमन हुए है। आ चेष्टा करेंगे ता सामने गडरेज जो रखा ता सामने कौन सी कबाट भी नथिबो बुझी एमती जगह रखिए ता सामने गडरेज सामने केते गोटा घर देखिले जे गडरेज एमती जगह रखिंट जे कबाट खोलु खोलु माने आपनकर बेडरूम खोलु खोलु सामने तार आपनकर गडरेज पड़ुछ माने से जगह आपनकर धन रहिबो नाही है। तो ये प्रति ध्यान देवे गडरेज सामने कौन सी कबाट कि आपनकर कौन हो ना आपनकर टॉयलेटर कबाट भी न रहिबा दरकार है। आप नो डाउट समस्ते जानते दक्षिण पश्चिम रखापे कि यही सब जिनस छोटिया छोटिया जिनस प्रति लोकंर नजर न थाए कि ध्यान न थाए आम तो रखीचु आज्ञा हाँ कि ना आप रखिंट किंतु यही सब प्रति आपन टिके ध्यान देवे ता सामने कौन सी कबाट पड़ा दरकार नहीं कि कौन सी टॉयलेट पड़ा दरकार नहीं ता सामने कौन सी व्यक्तिंकर
ହେଲା ଯେଉଁ ଆପଣ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ତା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ବି ତା ସାଇଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲକର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ଏହା ମଧ୍ୟ ବି ଲକର୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କାହିଁ ଲକର୍ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ରଖିବେ ତ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ରଖିବେ ହେଲା। ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଖୋଲିବ ନା ୱେଷ୍ଟ, ସେଟା ଆପଣ ଭେଲଭେଟ କପଡ଼ା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକର୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତା ଭିତରେ ମିରର ସେଟଅପ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି? ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମିରର ରଖିଲେ କ'ଣ ସିଏ ସେ ଯେଉଁ ଧନ ଅଛି ସେ କ'ଣ ମିରର କ'ଣ କରିଥାଏ ବଡ଼ କରିଥାଏ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ସେଠିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଧନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଭେଲଭେଟ କପଡ଼ା ରଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲକର୍ ଭିତରେ ମୋତି ଶଙ୍ଖ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ ଆଉ ଧନ ଉତ୍ତରାଉତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମିରର ସେଟଅପ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମଧ୍ୟ ବି ସେଠିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲୁଛି ଡେଲି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲକର୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ରଖିପାରିବେ, ୱେଷ୍ଟ କାନ୍ଥରେ ରଖିପାରିବେ। ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆପଣ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କବାଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲକର୍ କିମ୍ବା ଗଡରେଜ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ ଫେସ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ରହିବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ। ଆଉ ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ କବାଟଟା ରହିଲା ଗଡରେଜର କିମ୍ବା ଲକର୍ର କବାଟଟା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରହିଲା ହେଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଡରେଜ୍ କିମ୍ବା ଲକର୍ ତାକୁ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗଡରେଜ୍ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲକର୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କଳା କପଡ଼ା ଏସବୁ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କଳା ଦରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାକୁ ସେଠାରୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି କପଡ଼ା ଉପରେ ମାନେ ପଇସା ଉପରେ କପଡ଼ାକୁ ବୋଝେଇକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ଏହା ରଖିବେ ଏହା ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ କରିଥାଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଧନକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଗଡରେଜ୍ ଆଉ ଲକର୍ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବେ ତା ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବାର ନାହିଁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲି କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ଗୁରୁକୁ କେମିତି ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଦୁଇଟା ଯାକ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇଟା ଗ୍ରହକୁ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ବୃହସ୍ପତିକୁ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋତି 9.25 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଗୋଟେ ଆଣିବେ ହେଲା। ତାକୁ ଆଣି କ'ଣ କରିବେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦିନ ହେଲା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦିନ ସୁନାର ହେଲା ରିଙ୍ଗରେ ସୁନାର ହେଲା ରିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ତାକୁ ସେ ମୋତିଟାକୁ ବଣିବାକୁ କହିବେ ସୁନାରିକି କହିବେ ତାକୁ ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ବସେଇ ହେଲା ଆପଣ ଏଇଟା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହ ଆଉ କିଏ ନା ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରିଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ଗୁରୁକୁ କେମିତି ଆପଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତତ୍ସହ ଆପଣଙ୍କର ଗଡରେଜ୍ ଲକର୍ କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଉତ୍ତରାଉତ୍ତରୀ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ତିନିଗୁଣିତ କରିପାରିବେ। ଲକର୍ ବେସିକାଲି ଲକର୍ଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମିରର ସେଟଅପ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଡରେଜ୍ଟା ତ ହେଇପାରିବନି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନିୟମ ମାନେ ବାସ୍ତୁ ମତ କହୁଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କିଛି ତା ସାଇଡ଼ରେ କିଛି କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା କିଛି ରଖିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ